Wangalizi watukufu wahe kumara aktualite umahalani ikaonga mjuhundao harmozi nsana tazahe dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Osukwa leo ritawa remfanyilieni mpango mahususu wa uhusu environment. Haukaya ngarjuhundao haruma kabala wa msiru mengoni mwe misiru ikao wakazi ngwaendao na utia ye majaya ulioka ngarijua ukaya ye majaya ya baya bavu oliho garambua ukaya ekomori abasa wandu ikao waduka na emahura yafu haukaya arudhinge tabu wandu pia wawaha yeze nyumba. Osukwa leo ritawa rije rieshelezizane rieshelezize ye daula ripare daula wa redzito harma azma hamada zinu oliho ngarijua ukaya kabati zito umenyeha haukaya arudhinge itabi hao oulanga ngo utabi hao yode maana ikao osukwa leo ritawa ilirije harimwa mahala ni ikao wanungu alatao ye majaya rionese mbavi ili rishahidizane ripare serikali warejito wasaidie omweshi wa hoa kazi haukaya wakazi garjua ukaya kwa na ujua uyenshi wetina unono nge muhimu yode maana ikao rimparaoni hanyo ntipia haina mtaalamu rawa mali rawa mvu risaidie fikra hamanda zinu ili yekomoria hatu ijua ubasauha kangarjua ukaya uchamfu iyo deiza yao emabade yontipia unumji hau inu city ikao wakazi wajihunda mkabala unu watawa waje wadola tema jabanu oliho emalaho ya hao ya jaya yabo ngarjua ukaya izo azma wazitanziani hawanzimi ya ukayangu wafanya ondongo njema shao mwiso oulanga gomenyi hao garjundao osukwa leo group solidarite ikao wona namna ya usaidia wakazi ya uhusu security ya uhusu environment watanziani namna ya ukaya wahuishe wa ulanga. Osukwa leo ngwajihundao harumwa visiti harumwa ntia hatu watawa waje harumwa edepo de desheinu waje waone ili watange eze fikra za hao waonese emahutajifu ya hao eze nongo za joka njema owananyasi wanu garjua ukaya wanu duahe group solidarite ikawe makazi ya hao ou ya shifaranta garjua ukaya wosaidia haruma nongo zinji mengoni mwazidu dize ikao watawa au kangarjua ukao ulanga ngo muhimu garonao wananyasi walobanu ngona amali zonrovi yomihogo yomiwa shahelir hisio ya environnement ilo malani hunu yoandaje manyasi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Garitsa hao babahani urjo parisa ili ya imaji ikenjema bandari mwone sene city ili wananyasi wa jamwe hososani izo ikawa waeshi wanyasi ngarionao hosukwa leo ngarijihunda o harumwa site de dépôt sauvage zinu enga mnyafikiranga mjwanza mjitekeleze haruma maelezo hindi ili wangalizi warishilia waelewe shatonga mjihunda wa msiru unihunu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Handa nilo tu hushukuri ya mwanyasi journaliste uliho uhunroe initiative inu ya buja ya ribungani wazima jeribo ne dépôt sauvage kao ndio haruma mji unu ili wandu washinde wa interpele mbabi wala mavamana wa daula wa hatu uhusu ye danger kao nge jihunda o haruma o mjiunu ikao kwa jashindo hunda solution ya husu zendongo zinu amande namna wazamba yabo kaya side group solidarite ikao wakomori pia hau baundu ya hule mengu kamil waijua o haruma zile actions za hao donc si intervenir haruma domeni zinji minhum do pande wa hurahafu donc gasarmo nono gasarmo somo shana harmo rahafu tsena ni environnement donc rija rieseye raccompagner babi la mijia hatu harmo la rahafu mais en un moment donné rijari jihunda ukaya zila mwenyeza hatu ngizo limite au karwa swili harma daraja ikao kartina bopetea ukanga rona ukaya ulanga ngomenye hao
unono waho wanadamu ngo en danger yaboka itina bidi tutsidoka yari pare wala autorite wa hatu kao ngari aminio ya ukaya ngona azma ngona fikira njema za unda ensi ya hatu wana politiki kao wa imete en place ya ukaya ensi hatu wasuli haruma cadre ya emergence d'ici 2030 na yabo karna ujwa wasuli haruma daraja hiyo ikanungo hamanda zinu kazijashindo hundana na shawiri ikanungo hamanda zinu kazijashindo hunda na solution hamandizo donc estadika udera wasulinu katina bidi tutilokaya ripare ye madhamana wahe daula ripare abesemwa na journalisti kabla ya utilizie interview ya hatu wojone sambabi ezimwa yekaudo lonizo rishindo recollecte majaya atajari yala taharmai city inu ili wandu waone ukaya nous avons des moyens limités donc nous lançons un appel ngal lancer appel au soni madhamana wahe daula ili warenkwa dito wakensi wafikiri anamna ajedo joka ushinda runde shawiri harumaze ndongo zinu anamna ajedo joka ushinda runde shawiri rihifadhi unono no ulanga wa hatu maraba menji wangalizi watukufu hamade namna ikao mdungwe mwanyasi eheli akao jamwa zinde zemwaye zametewa en place ne groupe solidarite ikao watsawa wasaidie ulanga wahulu wanamoto ili wadorengaye ili majaya wejawe ya lata chao liho ndao waone ukaya enamna ikaubidike wahunde wandu wakompanye wawasaidie haukaya ngarijua ukaya barabasa wandu pia wasungu hamoroni haukaya emijia hatu yemerge ubinadamu haukangarijua ukaya wandu watawensi arme kapitali ikao aminio ukaya wakompanye wao ni zembawa za kusaidia wakazi ili waeshi obonge ndongo hamada zinu usiku leo ijo TV warutajie wandu ikao ngwari dunga attention kamonao ezetambu ikao dezilio wandu ikao waona volonté wa johanza afanya ndongo njema sha omuso hazo kaziti nyangu haukaya isiti uyo isaijaya ngaritsengelea haukaba leo wanyasi waandisa manyasi shofera ngojo shinda urambie mbabeze tabu ikao ngamzihunda harmwe hazi ya hanyu ino tabu zile banu dizo izo na demo tongo hamba nam ka ngwandungwa mbari ngare benzaro tirenge majawulu mjini hunu nam shakwa tujua KCT jaya nam yaborika wa ili jana biraka uwemba vya wenzia ni majani stonambo nam nam insha Allah kamsina tabu ndwaje katide sitabu ya jaya kartina tabu ndaje ngarto NCT endrini hatu loni yodo kema jaja sindi wase jamu ngarto fanya zi normal kamsina mahutaju ya msaada mwajotsaha ili ndongo hamada zinu zisahilishie yako mahutaju na jatsaha duka damini mrongo ani reparise zombo za ukaya ordurumia revre majari sisi maraba mengi kartina zombo rekana nguo material complet animenye hapo karatu shida rizingare hata ya mulki maraba menji wangalizi watukufu wahe kumora actualite hamade namna kamwambiani ngarjia ondao haruma city ikao ngejunda warmu mkabala humjini mde abambao ngaronao wananyasi ikao duashangiria utanzianie zenongozinu mwananyasi ujoshinda ureleze mbabe haukaya mwananyuho hajamwa habo wazimanezi anzmea shaika ujuana uenjeze mbabi iliri tahe rione ukangarijua ukaya moroni wanungu wasaidi wao na moroni yode kapitali na singarijua ukaya kapitali yabasa yenea ukaitsandraya yongwa moroni mdengwa moroni koningwa moroni vuvuningwa moroni vanunga bole gram moroni yanzmi hamada zinu kamtsuona ukaya mjoshinda msaidi ulane serikali haubanu nyinyi ngamonao kana mtoshi hane namna ino maraba menji mwana journaliste amadeheli wambaze habari zao yavo ani groupe solidarite wadoanza warende njema abanuze njema zinu tidarmo mji unuba sha nemijia saya ilo harmwenga zijabali ekomori sha inuika chantier ya ukana leo riteste riwone zila limite ikao ani ekaranza trenziani ndogama zinu rijo atenyi ani limite nda yinu c'est que alhamdulillah rishindi rijana ze moto rishindi rizaho wanrohaz watu wa hafu umalahoni no mijini
no monziani sharija daraja ya ukanani ze depo banda mwaha wahazi sasa ni sojaya yabo kartina solution pour l'instant ukana ze moyens za groupe solidarité gizo limiter mo environnement ukana baike ze nogozini kasuta na pesa shanga nzao politique ikao ngebido imenewa au niveau national à travers les ministères chargés ne environnement ne énergie ne habarizo washinde wa fikiri politique ikao mwajo isumete maraia washinde wadunge haukanani iraia hauye association hauye group wao wanduka wanzo saidie zeno gozinu wajo shida wafanye kiasi wajo shinda shangapo wakati kao wajo ka limite haukanani ndongo hamada zinu karna ushinda ribale majanu riabeho mahala daula wala tawe majani shadu kanar shinderi hunde depo hamada inu rihensi shawakati depo ngio limite yabo solution lo niwa do kanari patse abantu patsa yotsi njema tena no ulanga aukananga monanga boziwalo ngabo indini ngimvua ngenyao yabo mvua hinya ngebalia uze deshe hizo zisi harmwa ze nap na boze nap yodi hono do puiser maji wano yabo inu circuit e kananu kwa jantretene ze ngozinu yabo yende la santé publique ikaungi en danger yode mana ikao rija usiku leo jeri wone banda kai majanga ramasoma lahoni rijeri wone zetabu ikao wala wananyasi kao warifanyao ze hazizinu wazionao nodo kanani majata ya jaya baiki wajonza warengo malahoni ujahunu shakwa na ushinda hau baiki wajohanza shamotoko na ushinda wende hata itsandra ya juu ende alate ihoikao ya daula wa hansi eze siti za ulate majaya he daula yaborjo para ze wizara ikao wao shuhula uneza nongozinu wafikiri mananga sina mahakume beso mji wadoka na wanruwe nji hode kapitali abahe miji pia irende ha kapitali yaboze problematiki zinu leongizo hunu shangam amini ya ukana haina mji ekakwa jandisa hazinu wenu wakati wajoya andisa ngwaju waswilibanka yaborjombe mathamana waniso fikiri hawari fikirie hususwani inu gramoroni yani sarambeleze banlieue ikao ngizo proche ne kapitali au kana hizo sangiza ndizo kasature yabonge bidio banda wasawa 100 jitihadi wa uparsa ze baki za uhansi moroni wafikiri swa waone namna ya usubventionner mijio wanruwa hundre magari mahu ya jubalia majaye ndarumwa ze baki moroni hauwari balile baki kao ngizo karibu na hunu wanruwa jo permete ze moto liya ujabanu zibalieze ndarumwa ze baki hizo ilizi jo baliwa hedo mahalani ya ladhimu yabodo parwa hatu ikao rajo para wananyasi ne madhoma na ikao ngwa shuli hao neze nongozinu riwatsahe lesingar jo watsaha rione namna ensemble zidoshinda rifikirieze nongozinu ili rizihundre shawiri inshallah. Mwanyasi ngar hisio kana bane ministère de l'environnement yonge ya ujiunda au harmo mjini mde ya bambao yebanu rongo hamanda zinungu azijua ukanga mvuriza majahe namna ino atakamtushina mwa solution au banu ngafikiri kala madhoma na watu ikangwa hunu wa shuli hao no wandu wafanyauzi azizinu wasana watsahe rendez-vous dono andruao sha pour l'instant hakwa jazihunda shango mababu Mwenyezi Mungu karmaze ntsiuzi chao wajupar sa rendez-vous ili wahadisi zenongozinu madeheli wahamba yojo kama sikitifu ikambwa ministeri ishughuli hao ni environment yomde sha majaya sa dépasser ngajwenda hata mwisho abo ngajwa tishia milangoni waheze ministeri za hao yabo garwa parao ani wafanye mde ike model au kana ikambwa ministeri yomde rishindiri hundu politique environnemental ya waplike yabo besemi jiminraji wajoja warenge ya elimu hiyo waitsambaze harume masiwa ili Komori isove parce que ngarjo kana inuti problématique kao nge husoko mori bahi e dunia kamili ngo harmaze problemu zinu shangwa zifikiri yao au kana zinu rongwe kao anitako mana damu nge namuo ujo produise des déchets yabonge bidio ze déchets zinu rizifikirie mana izo kao raranzara garjanja garjoka uzianshi garjoka uyashi da sinizo yabo afikiri mwana ma journaliste ngaromba Mwenyezi Mungu zinsi uzija urishideri hundre rendez-vous da sinema dhamana wa hatu wao ili runde shawiri zeno mozini inshallah. Asuala la mwiso mwanyasi au kaya ngarjua ukaya harimwe Komoro
malanikao ngabweze wizara iho darme kapitali karjuamba ununga zija iho moroni kubanu ikao ngabweze wizara za husu e daula mde mwengoni mwemiji ikao ngajundao na wizara nkuu aka wizara hele dima wizara he environnement wizara mjihamanda unu mde yeba nyinyi group solidarite nganya namna ya ukanga mjoka ushinda mwa fronte ya ministeri hiyo ili mhunda zila faida ikao ibidi mzihunde antanke wandu ikao warenge haungu wa milikio ye wizara ya environment na abonga ruona ukana ezedeshe tsazinu zangala hata ngazangali wao umani nyasiri johanza urinike uwezo ukaya vanu ngarjua ukana emana moroni ya rengewe hifadhi dabukungari aminu kayo de capital ya hemasiwa wanu wajao harimweze wizara mde osi wanu wajao harimwe wizara ya environment yeba banunga mrunisa utama ukaya nyi group solidarite olihonga nyimanga ngamonao wandu heli namna wako utreteze deshe ngamonao hizo pia ngamjoka ushinda omuda mjuhondo banu mkome ya ministry wa environment kangari jua ukawo humadi msaidie ukawo yoe mkaribu no wakazi yako ngamjoka ushinda mumkenge hau banu ngamtugo jamonesi wanu mapicha mwenzanyu. Haujibu le suala hilo ndo kaya kwa fronte karno mwa fronte au kaya ngarijua ukaya zode zezo mana zahahe ngujua ukaya ni gasi harmadanje mbi ka wodo mana ranzani kwa responsabilité abo la rais wa daula harambua kaya nge à la hauteur wa ministre wa environnement nge à la hauteur ya hizo responsabilité hizo hadisida sina rimone se danger kao de ye ranzi ya kureo kabla ya huwa kazi wa mde aukaye ministri wa yengu kure danger et que majano de bord data ya dépasse au delà ya banurili yo ya wengu kure harma danger akate odori mjoi santé donc singari amini wa kahema bamana wa daula haila politiki kao do waloni yo wajo aidi rikenti wazimari hadisi rishinderi hunde namna ya ushinda ri hunde solution ya ngo amini ukaye daula inungu wajo shina mfanyile ndongo daula waona azma njema waona fikira njema waona politiki na objectif kao wazimete à la hauteur na mecha au soif au sommet wanzo atenye na yabo pour atteindre à ce sommet là et politique ya emergence hao dusana déjà maîtriser hadisi hamanda zino hokazini ngazisu unono urahafu ya environnement et kaizo zimetrize ha yabo si ujua uamini ukakweli ngarenda uharuma politique ya emergence donc upande wa kairma fronte kana uma fronte ukawodo mana wa daula ngarijo humsahama hadisi da sina rimonese yeye bila shaka yemru wa ukayarishilie yemru kao se autorité mru kao ngujue kao des amladhimu ngaromba mungu insha Allah rishinderu hunde namna hunde solution ya husuye problematiki ino upande wa ukaya ngasina wakati mshashiri jo kabana zokwedi solidarité ngasina wakati mshashiri shanga sine marefera wa hatu ekale ukadia shino hunde rendez-vous kongo na agenda za hao kakadia shino hunde rendez-vous harma semaine ino hunde semaine jao imanga sina mzee wa hatu Mohamed Musa Mwanjie ancien ministre ngasine mwanya sima sodi miraji waongwa juju udunge dossier hiyo au nom du groupe solidarité norishile runane na wala mabamana ikaudi waladhimu washinde warisaidie harumai hadisi inu ile hadisi da sinao wa hunde solution ba ala hakika ngasi hadi tabani na bonga mina yakina manamne mwanama ya baba ni ukaya inutsi mde bahi shahate miji ya zingiza ne miji de au-delà ya mde wa hunda nao ne problème yinu sha dukaya ani mdutso ko bomwa wao sisi loba na baharuna udirikozawo diritabi haruna hadisi inu nabo yiwi wa concerne ba manamna na tena zamba waziri wa environnement kange yabo nge akote yabo et de chetritsa inu banu donc il y a des bords de banque que mhonda bomangoni ha. Assalamu alaikum. Maraba menji wangalizi watukufu wa Hekima Actualite wondo bahano rikaza ukifu mpango watu rakaonesa ezijirio harma oulanga ngari ombao Mwenyezi Mungu rimoneseni juma zinu inshallah taala mina bomwa jor hansina mu wangalizi watukufu hamade namna ikao rizamba yangala haukaya itilemba haukaya zinumvu zata zifanyiwa shaize mvu isa zihundu haukaya mwishio wandu hazi wakajitekeleza banu washindiha haukaya yesiti uyo oliho zinsinongo wazijuao obonge rijopara wataalamu wa environment haukabanu mali yombali shabanu ula utaalamu utojamonese wandu wafanye zendongo henamna abidi wandu wafanye ili wandu wasimenyo ulanga ezi habari hizo muhimu haukaya wanzo sisawa na utsaha ya saiye
ya lauza yangalie anzi afanyendo tisa wane atu eseye hata wodo wakati raka huja rimone seni usupa leo rimwambie ni ukayangaromba Mwenyezi Mungu ema dhamana wa daula waesheleha madena mnele jimbo lamze wa hatubulu ya zamba ukaya tanga nge utangiwa o wananyasi wahe group solidarite ikao wapuha mjini mde watanga wajohanza watangiwa hasibabu hindi dokaya eze mwaye walonizo hizo moto eze mwaye walonizo uondwa hazi wakawakipe shao liho daraja ya honra wajota hao mtango wa hanyunyu daula surtu doandu wa hea environment ili watu huja wafanya viziti harimwe sitinu warekebeshe izindaonai wasaidie no ile zenongo zijuhendando yabodo baba hanu rujoka na Komor yabodo baba hanu rujoka na Unono yabodo baba hanu rujoka na Wanru waenshe amani wanama watukufu ngarjohonana emakati ya jao tena tangange utangiwa